Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en JohnCiber Juega Kingdom of Amalur Reckoning, video número 3. No queda más que seguir el camino, yo creo, o a no ser que haya algo oculto en el agua. Bien, podemos nadar, por lo general en este tipo de juego los programadores tienden a meter el agua, no podemos sumergirnos, pero es lo de menos. Mejor sigamos la aventura. ¿Por allá hay algo? Veo un jabalí, un oso, no sé qué es eso, me da miedo. Quiero salvar a buen hombre. Bien, ahora dame mi recompensa. ¿Sabías lo del ataque? I had no idea anything. The Well of Souls is bigger than one gnome's pet project. My employer pays for information about its... I never wanted anyone to get hurt. Ah, así que era un... bueno, no le... ¿Qué hacemos? ¿Que nos pague o lo matamos? No, que se vaya, no, es un hombre bueno. Thank you. Here, take this. Bien, no hubo necesidad de presionarlo ni amenazarlo. Pero bueno, por culpa de él ocurrió toda esta tragedia. Ah, era que es el control, no es el chief. ¿No puedo sacar algo de esto? Un reactivo. Los reactivos son para crear pociones en las mesas de alquímicas. Es el primer humano todo esto que vemos en todo el juego. Sí, vengo a la torre. Hugo me ha enviado por ti. Aún no lo sabemos. ¿Qué sabes acerca de Hugo? When he started his experiments here, he asked me if they'd ever be successful. The cards told me that the Well of Souls would work, but its success would come on the day that Hughes was to die. Qué ironía. The old man took it pretty well, honestly, although we did a lot of drinking after that. Entonces significa que está muerto porque fue un éxito el poseer las almas conmigo, que sobreviví, a no ser que ese no haya sido el total éxito y Hugo esté todavía vivo y el éxito venga después cuando alguien reviva y sea mucho más poderoso que yo y me enfrenta a él o qué sé. ¿Podrías ayudarme? I suppose I could spare a little help in memory of Hughes, or in celebration of Me desperté en la torre sin más. You're the one. The cards this morning. I prepare yourself. Bien, las cartas. Excelente, más pelea. ¿Dónde fue el otro? ¿Se apareció? Ahí está, se transportó mágicamente de él. Realiza ataque especial y derrota enemigos con un hilo de energía del Sino. Pulsa F para continuar. ¿Y cómo se supone que hago eso? Bien, sin problema. Más. Cuando tu medidor del Sino esté lleno, el símbolo de Sino palpitará. Podrás usar tu energía de Sino para entrar en modo salvaje. Pulsa F. En modo salvaje incrementa totalmente tu velocidad, bla bla bla. Una fatalidad contra un enemigo, ¿cómo es? A ver, presionemos X. Ah, hay que mantener el X apretado. ¿Lo puedo soltar ahora? Oh, me dejé. Al derrotar al enemigo en modo salvaje, tus sinos comenzarán a desvelarse. Derrota al enemigo que se esté desvelando. Pulsa X para encontrar una fatalidad. A ver. Oh, me dejé. Espacio. Pobre hombre. Ah, lo maté todo. Increíble. What? How? What are Ni siquiera yo lo sé. the threads of fate? I've seen them before. You just changed how the world was supposed to work. How did you do no lo sé. You just... Fate is the will of the god. Come here. I'm going to do a reading. You might be able to... I promise not to tell you if I see your... Ah, qué bonito. Siempre ves muerte. It's a gift.
Some people paint landscapes, other people write poetry. I peered Por eso into me the envía world, Hugo. that would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan, unlike most gnomes. Muy bien. Muéstrame. No, no creo en el destino, la verdad. That's fine, but you don't have to. But I'll be seeing your thread in the weave of fate, or at least I should be. You're real, right? Soy real, tú estás borracho. I am. But still, I've never seen someone whose fate was just missing. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too. If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. No, ¿lo somos todos? ¿Qué pasó? Desbloqueado. Acólito nivel 1, no sé qué. What the fuck? Dejémoslo ahí, sin destino. Vamos a forjar nuestro destino. A ver, ¿cómo te dedica el arcano? Dominar fuerza mental. No. Camorrista. Con este destino te conviertes en un formidable luchador cuerpo a cuerpo. Puedes soportar mucho castigo, suele resultar eficaz, bloquear o aguantar un ataque aquí. Esquivarlo. Ya, hacemos camorrista. Confirmo. ¿Qué significa esto? It could mean nothing. Or it could mean everything. I've never had a reason to doubt my own readings. But we should consult with Arden. Bien, ahora tenemos que ver a I'll meet Arden. you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. Bien. ¿Para qué es el sino? Es la única duda que They're tengo. all threads in the tapestry of fate. Measured. Our title always was a bitter lie. And when a fate weaver looks at your place in the weave. No entendí nada. ¿Qué pasa con mi destino? That's just it. I don't know if he lives in a little hut to the east in Yulven. ¿Sabes de Hugo? Hughes was always an odd one. Curious and determined as any of his kind, sure. But he always knew what was important. He didn't worry about dying as long as he knew he'd get the well working. Bien. ¿Quiénes son los tejeros de The destino? Fate Weavers were once a great, unified order of sages from all the... But that power takes a toll. Nobody liked it. Now the old traditions are all but lost. Hombre más borracho. Adiós, hombre borracho. What could this all mean? Pero todavía sale que puedo hablarle. Still here. A ver, termino. Once I was Agarth the Unyielding, the blade of... But that wasn't enough for me. I joined the Fate Weavers. ¿Qué sabes de Arden? You can find Arden's little cottage in the middle of... He's a damned good Fate Weaver. Bien. Bueno, sigamos nomás. Seguimos aquí en nuestra aventura extraña, que aún no sabemos quiénes somos, qué somos, para dónde vamos, si tenemos algún destino en la vida. Lo cual supongo que tenemos, porque si no el juego sería extremadamente fome. Aquí esto, una piedra. Encontré una piedra del saber. Muy bien. There echoes none more grand than Olene's many feats of might, the pure and lady of the light. She is a knight of... ¿Quién está cantando? She is the ¿Qué es esto? pure seeker, the conscience of the summer fae. She is the heart of spring, of day. Una especie de flor. Se ha encontrado reactivo. Algo pasa ahí, hay una especie de disturbio. Ha descubierto una nueva ubicación, a poder viajar rápido a esta ubicación pulsando M desde el mapa del mundo. Ya. Será, apretaré M. Si quiere viajar rápido, pulsa 3 para cambiar mapa local al mapa del mundo. Continúa. Mapa del mundo. El mundo es extremadamente gigante. What the fuck? El mundo es extremadamente gigante, ¿no? Lo peor es que como las tierras de Fae, capaz que hay otro tipo de tierras también, sea otro mapa. Lo cual significa que en algún momento tendré que visitar absolutamente todos los lados acá. Se viene un juego extremadamente largo. Cerremos. O mapa local, mejor dicho. ¿Y qué pasó acá? ¿Pero qué pasó? Que alguien me diga qué pasó. Pero dime qué pasó.
Unless you're an expert scholar on the Fae, I'd suggest you move along. Bueno, he matado a No algunos. reason to be out in the open with the Red Legion about. Aunque la doncella I olvida. don't know if you noticed, but St. Odwig's mission closed its gate moments before that Fae's body turned up on the road. I don't like what that suggests. Not at all. A ver. What are they? I'm not sure, but they've been here for longer than any of us can imagine. Humans and immortals cannot live together in peace. At least not forever. The peace we have with the Summer Court is ¿Qué es la unnatural. corte del verano? You might call it a Fae nation, one of two united factions that rule their kind. The Summer Court are not. It's the other Fae, the Winter Court, that has spawned the dreaded Tuatha. A vicious clan of Entonces, killers who wish to defeat de estos and inmortales hay dos enslave all bandos, los que nos dejan tranquilos, pero tampoco son nuestros aliados, y los que hemos matado por ahí. Y agarrado el cristal. Are you playing a trick on me? We're going on 10 years of the mortals, and normally I'd decry the bloodshed, but this is a conflict that we cannot Legión roja. afford bandits, but no ordinary bandits. Surely you've heard of Red the... Au, Perhaps consume those sus are just- almas. You should be fine if you stay inside the village. Once you go beyond the boundaries of Gorhart, however, your Misión de life is San in your... Odwig. The brothers of St. Odwig's are an odd sort, scurrying back and forth across the mission like squirrels gathering nuts. I wonder what goes on behind those closed doors. Tal vez lo averiguaremos luego. Tuatha, ¿qué sabes de Tuatha? I've never seen one of them until a day or so ago. It appears that a small group of warriors ventured inland to strike behind our lines. Believe the stories, friend. The Tuatha were mad. They have been touched by No a hay nada más que dark hablarle. magic. No. They are holy. Hello. Bueno, ¿qué hacemos con la mujer aquí, esta doncella? I don't care what you race. It's a tragedy whenever anyone... Just look at the poor creature. She's been beaten to the brink of death. ¿Qué ha pasado acá? It appears she was attacked with some manner of short blade. People simply stood by as she called for help. No one lifted a finger. Can you imagine? I don't know whether we possess the knowledge to treat such a wound. Frankly, I don't even know if I can see a mortal with such grievous wound. Well, you're the only one. With all the troubles we've suffered in this village, I'm going to suggest something a bit untraditional. Seek her wisdom. I would do it, but I am a coward. That's the truth. Perhaps a ¿Dónde Fae puedo will know how encontrar to a heal Ellie? her. She spends her days in the precipice overlooking the village. She doesn't think we're aware of her Bien, presence. vamos We a most buscar a certainly are. Ivy. Hope you stay in town. Intro para iniciar esta misión. Intro. Viene el marcado en el mapa, creo. Hay otro... Hello. Hay otro símbolo de exclamación acá. ¿Será esta mujer? Enough of the oppression. Enough of the lies. Enough of the Vas a hermana Zelda. Whatever you do, avoid the monks of St. Odwig's Perpetual. They deal in ¿Qué sabe la lies. doncella herida? She was wronged by someone in this village. That is an injustice I can understand. Never make assumptions. ¿Qué pasa, hermana It Zelda? is the name I chose when I baptized myself in the clear waters of Metharu. I have undergone the ordination rites. Adiós, hermana Zelda. Está loca. Este hombrecillo, ¿qué quiere? Pero es un monje. Bueno, el padre de Indwell se llama. Welcome to St. Odwig's Perpetual Mission. I would invite you, although you have arrived just when I am in need of aid. Bueno, ¿qué ayuda necesita ahora? We at St. Odwig's have worked for years to establish a presence on the call of the Feylands does not fall upon deaf ears. 2 nights ago, Egan ventured past the walls to collect firewood. Déjame adivinar, hay que buscar a Egan. Metharu be praised. Brother Sí. Egan was last seen northeast of here. Please find him. Perhaps then we can welcome you into the fold with open arms. ¿Dónde debo buscar? Egan was last Ya. seen in the woods outside. ¿Y qué pasa con la hermana the Zelda? Frustrating that one. Stubborn. Bueno, frustrante y testaruda, yo lo sabía. She claims to know the will of Metharu better than those of us who have if only she would be touched by the hand of reason. Nada más importante. May Metharu protect. Bueno, primero vamos a buscar a la mujer que podía curar a esa pobre mujer herida. A la Fae herida. Down their eyes at you. They laugh at your ignorance. Y bien, no, mejor lo vamos a dejar hasta acá porque así este fue un video bastante con mucho diálogo, pero vamos entendiendo la historia, por lo menos a mí me está pareciendo interesante. En un próximo video iremos a ver las 2 misiones que tenemos y veremos lo que nos depara este juego. ¿Cómo está acá? ¿Que estén bien? Chao, chao.